یا دوستان ما کامیاب و به اپیزود دوم بازی الان وک ریمستر خوش اومدید. خب تو اپیزود قبلی با هم دیگه رفتیم دیدیم که این بنده خدا افتاده تو داستان کتابش و توسط یه سریش سایه های خبیث داره شکار میشه و زنش رو هم دزدیدن یا زنش مرده ما نمیدونیم و داریم میریم که به یکی خبر بدیم. حالا دقیقاً بعد بریم جلوتر ببینیم چی میشه. و هفته پیش تو اپیزود قبلی با هم دیگه رسیدیم توی این پمپ بنزین. الان هم ادامه داستان رو با هم دیگه خواهیم رفت. بریم ببینیم که این داستان اینی که اینجا می‌نویسه چیه. Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. اولش نفهمیدم اون دوتا خط اولشو ولی خلاصه گفت مثلا استاکی ترسیده بود واسه زمانی که قبل از ترسیه قرار بهش برسه. بعد عقب راه رفت، زد یه دونه که روغن رو انداخت تو زمین، پر شد از مایع سیاه و اینجور چیزا. یه چیز خاصی نگفت. باز من همه رو اسکیپ زدم. عیب نداره. حالا بریم توی گس استیشن. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place or that there'd been some kind of fight. این جمله‌ای که الان گفت توی قسمت قبلی توی نزد کاغذا بود. این تلویزیون هم همون تلویزیونی که گفت خودم رو توش میتونم ببینم. آن داره میگه من بعد این داستان رو بنویسم. گفت باید بنویسم که داستان رو که اگه بتونم بنویسم میتونم زنم رو برگردم، چون داره تبدیل به واقعیت میشه و اگر ول کنم که همه چی از بین میره دیگه. اینم که هیچی. آقا اینجا البته ما همه چی داریم، نیازی به هیچی نداریم. خب الان باید چیکار کنیم؟ رفتون اینم که دیر فسته هیچی. آها تلفن شاید باید زنگ بزنیم. زنگ زده به پلیس. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake. Not... گفتش که خیلی ممنون اومدی. گفت شما کی هستی؟ گفت من الان ویکم ولی ولش کن، من توی تصادف بودم، زنم گم شده، توی یه دونه کابینی توی جزیره کالدرن لیکیم زندگی میکردیم، یعنی سکونت داشتیم. گفت همچین جزیره اینجا وجود نداره. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. تو به نظرم یه ضربه سخت به سرتون خورده. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station. Okay? Mr. Wake, have you seen Stucky? از بغل جزیره رو رد میشیم، بعد میرسیم به ایستگاه پلیس. The guy who owns this place? استاکی رو دیدین؟ کسی که صاحب اینجاست. She wouldn't have believed me. گفت منم فهمیدم، نمیتونستم براش تعریف کنم چیزی که اتفاق افتاده چون باور نمیکرد. استاک همونی بود که توی اپیزود قبلی کشتیمش، هم که قرار بود کلید یه اتاق به ما بده. و همونطور که میبینید جزیره هم وجود نداره.
A candy-colored clown Eh. they call the Sandman tiptoes to my Previously on Alan Wake, I came to Bright Falls with اگه اینجوری باشه که خب ما هر اپیزود اگه اینجوری باشه قطع میکنیم و تو ممکنه طول بکشه. نمیخوام خیلی طول بکشه. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. بریم یه قهوه درست کنیم. خانممون قهوه میخواد. خدای من. چرا من؟ Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seem to think so last night. خب چه برفی همه. دلم برف میخواد. آها examine cover box up. اوکی. اوه پرید گلوم. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which اینجام اسکریپت پیدا کردی. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge. خدافظی دوری بود. It had been a long time to bear the pain. 13 سال My blood بعد painted از the اینکه snow انتقامم red. گرفتم. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city. صدای شبیه مکس نیست توی بازی مکس بین. I can صداش see خیلی them شبیه اونه. now. My wife and my baby. Honey, I'm home. What? My blood painted the snow red, a gruesome slushy. See, چیکار می‌بری؟ This love all. یه ذره شبیه داستان مکس فینید. ولی من نفهمیدم که چی میگه. the last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay, hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. زنش از تاریکی Don't میترسه worry. دیگه. We'll just break out the candles. گفت برو فیوزا رو چک کن. گفت فیوزا رو I چک know کردم. it's stupid, but فقط it's just, برقا رفته. especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. گفت یه داستان برام ببینم. گفتش که باشه من بچه بودم. از زمان که بچه بودم همش تا کابوس هایی میدیدم که من خیلی She called میترسون. it the clicker. The clicker, huh? بعد مامانم صدا If I ever میکردم got رفت scared of the کنارش. dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. بعد یه نور جادویی میومد همه ارواح خبیث مانستر میشه چیز بد غول اینجور چیزا همه اینا رو میترسون. Here it is. Alan. Maybe it'll help you too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? مامانش این کیلر مثل اینکه بهش داد و اینو میزد یه نور جادویی میاد. اینا رو اینم داد به این گفتش که تو من مسخره کردی. گفتم بیا بگی آشاد بهت کمکت کنه. I love you, even if you are a liar. میگه دوست دارم Thanks for تا this. اگه دروغگو باشی. این کارا چی ها خانواده نشسته اینجا. بازی خارجی هم جنبه منبه ندارن ها.
present day. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? آیا چجوری؟ حالتون چطوریه؟ I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. گفتش که من باید در رابطه با سردردام و اون که حافظم پریده باید دروغ میگفتم. من فرستادم بیمارستان برای یه سری تست‌های. Obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. تا که یه چند روز باید شل کنی. Worse or you experience any other symptoms, you should come see me. باش. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. باش. گفتش یه سردرد گرفتی؟ Everything seems to be fine. یه سردرد گرفتی دوباره بیا من ببین. این همون زن است که اون وقت اول بازی توی چیز دیدیمش. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Just in case. تاک تو سارا. بری سارا. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down آها the توی corridor. اتاقش. اینا همه اونایی که گم شدن و ما اینا رو احتمالاً کشتیم. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I گفت can't... دنبال زنم داریم میگردین یا نه؟ گفت فرستادم افرادی رو ولی من بگید چه خبره. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? بعد گفتش که گفت با زنم بحثم شد، برقا رفت، من از کابین زدم بیرون. گفت همون کابینی که توی کالدر لیکه. گفاره بعد گفتش که چجوری به پمپ بنزین استاکی رسیدی. I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd locked me up. گفت میخواستم بهش بگم چه اتفاقی افتاده دیشب ولی Excuse me. I need to take this. ولی اگه بهش میگفتم من مینداخت تو زندان. Hello? Alice, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife Who again. is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the Vanish. junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's Mr. a Wake, spot can I called help you Lover's with Peak. anything? Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Hey, mister! Of course, Mr. Hey, Wake. can you You turn can the go down light? to the cell The corridor. light's on! The deputies, they don't understand. They won't listen to me. گفت که Hey, you! Can you ام، turn the lights on? گفت زنت اگه میخوای The بریم که early به morning پلیس چیزی light بگی hurt my برو eyes and بیرون. made my head ache. The یه man on the چیزی phone had said, هست. go through the fence on the left. آره بعد بریم یه چیزی بردارم بعد یه جا قرار بذارم نصف شبی. Well, folks, it's been another long night. من فکر میکنم این کاغذهایی که ما پیدا میکنیم اینا چیزه چی بهش میگن؟ خب من چجوری الان برم اونجا؟ اینا همین در واقع ادامه این بازی رو داره بهش میگه، نشون میده. خب مهندس الان اینجا که بسته است، اونم که انقدر باریکلا به تو. مثلا همین ترجمه میدم این صفحه رو Alice's نخونم. driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week. You and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. رو یه هفته است میخوام بهتون زنگ بزنم، نه تو جواب میدی نه Listen to me. الیس. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. آها اینقدر تو گاوی که فقط از زمین که میتونی گفت میرفتم به پل. بعد
کلانتر رو راضی کنم که منو ول کنه. بعد به علم گفتش که بیا اینجا دیگه، بیا سراغ من. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. اومد گفتش که من میتونم برم، گفتش که ما باید صحبت کنیم. گفت من که دستگیر نکنم. گفت نه، ولی بعد یه جایی باش که بتونیم با هم دیگه در ارتباط باشیم. بعد اون زنه بهش گفتش که یه جایی هست، یه موتلی هست اینجوری اونجوری. نه اونم گفت خوبه. گفت منم دکتر هارتمنم، نمیدونم فلان حرفا. اینم گفت تو با زن من صحبت کردی؟ بعد گفتش که من زنتون دعوت کردم اینجا، اینم با مش خوابون پاچش این بابا، بعد که مثلا اینکه تو غلط کردی و فلان این حرفا. بعد همین که داشتن دعوا می‌کردن، این بری همین دوست این اومد گفتش که مثلا اینجا دست بهش نزنید، من ایجنت این No بابا. harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. هم چیز خاص نبود. گفت چیکار کردی و فلان. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him! Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? منم نمیدونم مکس کیه. What an مکس airhead. اون پشت منتظر شما. takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan Oh, site no. dedicated to you. اینجا یادم یه اتفاق بدی میافتاد. Wait here. هر کی رو تو این بازی Easy there, میبینی boy. میمیره. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake, I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. باشه الان میرم Okay, فرم sure. ثبت نامم میارم. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? داستانو برای این تعریف کردنم باورش نشده. Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice, Do you and everything's just... understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. Wait here. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing... Listen, you hit your head. چقدر حرف میزنی؟ I think this is the form you wanted. گفتش And here are که the keys.
Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. گفتش که چه خامیازه گفتش که تو همینجوری داری تخیلاتت قوی شده و نمیدونم اینا امکان نه. بابا چقدر حرف میزنی؟ یه 2 دقیقه خفه شو بذار من کارمو بکنم. بعد گفتی بعد گفتش که آره اینجوری اونجوری We should go to the sheriff or call the FBI. همش هم میگه باید بریم. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. اینم He said کرونا to come گرفته. alone. این هم گفتش که من میخوام برم دنبال زن. گفت بابا اینا دزدن نمیتونی همینجوری راحت بری پیش اینا که نمیدونم فلان این حرفا اینا. و بابا پلیسا بگین الان برای شما پلیسا اگه بهشون بگم اونا اونو میکشن فلان این حرفا. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over. تمام تفنگو اونم پرید که چقدرم عطسه میکنی بابا کرونا داری یا. بهش گفت اگه من میرم اگه تا صبح برنگشتم به کاولری زنگ بزن. حالا نمیدونم یعنی چی. نه روشن کنیم بچه الان سایه ها میریزن سرش. آقا اسلحه هام یه دونه دارم. چقدر حرف میزنه این. همش ور 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 ور. میتونی به ماشین Barry had the keys to the car he rented. Wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. یه کلاغ دیدم. سایه کلاغ دیدم. خدا تصمیم گرفتم این صفحه ها رو نخوام چون خیلی طول میکشه. اولا دومم اکثرا نمیفهمم. The vision left me weak. This was no head injury. Rusty, hang on! They're coming! Please, help me! Anybody? Help me! بریز راستی. راستی فکر کنم همون که اتاقو بهمون داد. بابا تو یه 2 قدم میدوی نفست میگیره. Hello? Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must. The lights in the office. I have the key. Okay, Rusty. چراغا رو Hang بعد on. روشن I'll be کنیم. right back. کلیدش توی Whoever اتاقه. did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. گفت یه صفحه از اون کتاب پیدا کرده. بعد اونو پیدا کنم ببینم چی شده. حالا بریم اونو بخونیم ببینیم چی شده. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. تنها کاری که میتونستیم بکنیم که اون جون سالم در ببره اینه که چراغا رو روشن کنیم. این بود یعنی At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light,
I was safe. واقعا کتاباشون قلم سلم حرف میزنه. من اصلا گیج میشم. اینا فکر کنم آیلسی مایلسیه. بعد دوباره برگردم تو اتاق. من تو اتاق بودم. بابا این خیلی کنگ و شاد خدایی. Too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rusty! No, Rusty! Rusty! The ground was covered in glowing patches. It was like liquid darkness. سلام اصلی! آخه دلم تنگ شده بابا. چند تاتون بیاد آدم بکشه. والا با قرآن زدید راستی بدبخت و چیز کردید. راستی هم احتمالا الان یه دونه از این سگم نیست. راستی بیشاره. راجب نگهداری حیوانات و ماهیگیری این چیزا صحبت میکنه. بیا ببینم کی زورش بیشتره. راستی هد شات. اوکی بکنم از اون قوطی کافیه. قوطی کافیه. من نمیدونم چرا اشتباهی واسه جا خالی اسپیس میزنم. من شیفت رو بزنم. اوکی بریم این زیر جون اون پر. فکر جون اونم پر بود. چرا قوارم بگیره رو خودش اینجوری جونش پر نمیشه اینجوری. What the hell was that? I saw from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh jeez. Oh jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. گفت که من یه چیزی بیرون پنجره دیدم. این چی بود؟ گفت چی نیست. این منم که دارم دیوونه میشم. بعد گفت نه تو دیوونه نیستی. کاش دیوونه بودی ولی تو دیوونه نیستی. مراقب باش اینا. گفت درم رو هیچکی باز نکن. پایین چه خبره؟ بعد بریم بالا. ریچ لاورز پیک. اوکی چیکار میکنی بابا؟ یعنی من از اینجا اومدم؟ آره وا. او مشتی جان رفتم دور قمر شمسی زدم. اینم تا یه ثانیه شیفت نگه میداری. خیلی مسخره ای تو. ورزش موجب سلامتی و تندرستی است. خود ورزش کن نفس چاق بشه. آخه چی نگاه کن الان چند ثانیه میدوه اینجوری میشه. حالا الان خسته نمیشه. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. از اونجا تا اینجا دوید نفسش برید.
بریم این جعبه رو بگیریم، شاید یه فلرگانی، شاتگانی، یه چیزی داد، لذت بردیم. بله فلرگان هم داد. برگردیم به مسیر مسابقه. فرام بخون که این مرده ها اومد. من اون جا صاف رفتم توش خبر این بابا. بنازم به هدف گیری. بکن تو این شرایط نفست هم بگیره، یعنی اصلا میگیره. اینجا تو این جنگل باید چارچشمی دور بر تو بپایی. حالا که شاتگان دادی یه خورده شاتگان بازی هم میکنیم. 8 تیر داره، بعدی نیست. لاورز پیک. هلو، کسی اینجا نیست؟ چرا هست؟ گنده شون هم هست. نرسی بخوا. چه هدفگیری دقیقی داشتم خدایی. تو دیگه خیلی بیادب شدی. بابا شیفت رو میزنم چرا نمیدویی؟ من نمیفهمم این چیزی که خود بازی میگرم ما میزنیم ولی ما اصلا بابا آی چی بود؟ بابا تو هم که همش نمیری جون مادره. تیر کلت هم تموم شد. 2 دونه تیر شاتگان داریم با 2 فلرگان. اوکی، اینجا یه طراق میبینم. اینا خیلی این نامردن باقال. ای نه چراغه رو چرا خاموش کردی؟ ببین من عصبی نکن اسکر. تیری نداریم دیگه. ژنراتور رو راه بنداز ببینیم. البته میتونستم اونا رو هم نزنم ولی خب حالا زدم دیگه. تیر بده تیر. خوبه، بهتر از چیه. تیر بده تیر. بله اینجا تلفن زدم پکوندن. عجب خدا وکیلی اینا اموال عمومی رو میزنن نابود میکنن، اصلا به فکر نیستن ها. خطر خرس هیچی، اینا کم بودن خرس هم اضافه شد. یکی اونجا داره تکون میخوره، فکر کرده زرنگه. کجا میری از تله بابا؟ نه دوباره این گنده ها اومدن که رفت با گنده شون بیاد. سلام. راستی من یه چیزی دارم به اسم فلرگان. دردم گرفت. بیشور تربیت.
همین 3 تا دونه تیر هم داریم، هیچی نداریم اینجا، هیچ علامت زردی رو در و دیوار نیست ما بریم یه چیزی برداریم. اوکی خب اینجا که بسته است، باید بریم پس دور قمر شمسی بزنیم. حالا این بازیکن در حال دویدن یه تخت چوب رو داریم میبینیم که داره تکون میخوره. حالا این چرا داره تکون میخوره خدا میدونه. ما یه خورده بیشتر تکونش میدیم. فکر کنم این بغل راهش. نه اینجا جعبه معبه چیزی نیست. یه خورده دیگه تکون بخور. خب از ظاهرا از همون جایی که اومدیم درش بسته نیست، یه جا باید پیدا کنیم بریم تو. اونهاش اینجاست. آفرین. یه صدای اومد. آخه خدای این چیه این وسط؟ یعنی من اگه باشم میگم برو بابا زن نخواستیم. از رو این اونم تو این شرایطی که همه چی داره تکون میخوره، همه چی نابود میشه، اینم سوار شیم این ارتفاع. بابا تو خیلی دل داری خدایی. من بودم زنگ میزدم به یارو میگفتم داداش بردی نوش جونه، اگه خوشت نیومد پس بده. ای خدا. این خودمون بنزین پایین ها. نمیتونیم خودمونم بنزین پایین. آره شت. چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ کلاغا اومدن. من بهش میگم این اصلا انگار نه انگار. آره پاشو پاشو. پاشو باید بریم بیشتر از این. چراغ قوه و اسباب بازی بچه هاست. مسخره. میدونی من با همین چقدر از اینا رو پکوندم. میگه تو هم میتونی ببینیشون. Yeah, but let's move. I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake. You better keep up. بابا یه ذره تیر بزن دیگه. عجب اسکلیه یارو. عجب خریه این یارو. بابا اسلحه رو بده خودم بهتر از تو کار میکنم. گفت همونی که رفتیم توی اون یارو چیزه اومدنی دیدیمش. اینی که این اینجاست. بعد گفتش که آها بذار حرفشو بزنی. من یه ذره مغزم تک بودی نمیتونم دوتا کار بام. بعد گفتش که تو هم اینا رو میتونی ببینی. گفت آره این همون داستان اینجوری پیش میره. بعد بابا من نمیفهمم اینا. من این نور نمیدرسن چرا میاد تو صورت من پس. اصلا باقالیه یارو. بعد گفتش که اینی هم که الان اینجاست این اتفاقی نیست، این از پیش تعیین شده است. این خود دزده است که زن منو دزدیده. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the
kidnapper. چه عجب این دفعه نمردن. ببین جبل کی بودی؟ یه اسلحه بده بابا، تو نمیتونی خیلی بابا میس میزنی. چشم عباس آقا. تفنگش هم بهم نمیده، بعد میگه اینا رو نذار برسن بهم تا من در رو وام میکنم. آخه بدون تفنگ چجوری این کارو بکنم؟ یه خورده عجله کنی ممنونت میشم. ما که رفتیم بابا، تو میخوای بمون بمیر هر کاری میکنی بکن. اسکل باقالی. فلر بده فلر بده. This is it, Wake. The last stand. There's more players here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. باش. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. آقا وقتی یارو شکایت چرا بهش تیر میزنی خدایی؟ چه عجب غلطی کردی یارو. بمیر بازم هم بله از پشت سر این بازیکن‌های حرفه‌ای. اصلا بدون تفنگ حال نمیده خدایی. نوب سگم که اصلا بلد نیست بزنه. همین چرا قوه‌ای که اسباب بازی بود جونتو نجات داد. بابا این باقالی رو بزن. تو خیلی گاوی. من بمیرم همش تقصیر توه. چه عجب تونست بزنه اونو. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were going to say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're going to bring about something glorious and terrible once we get you some proper... زن من کجاست؟ گفت میدونستم اینو میپرسی چون اینو خونده بودم تو داستانت. بعد گفتش که آره اینجوری اونجوری. Editorial control. یه ذره گنده صحبت What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript or she's gonna suffer bad. You touch her mouth. گفت من تمام اون صفحه ها رو میخوام و یعنی زنت بد جوری میمیره.
کجا رفتی؟ No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! خب اگه بهش He آسیب had بزنی Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. خب اگه صدمه بهش بزنی میکشمه. بعد گفت این یارو کتابا رو میخواد به خاطر اینکه فکر میکنه یه حالت قدرت جادویی داره که ازش محافظت بکنه، ولی من هیچ صفحه‌ای ندارم که بهش بدم. واسه همین بعد برم پیش بری تا ببینم حرکت بعدیم چی هست. 100% تو اپیزود بعدی با هم دیگه میریم ببینیم که حرکت بعدیمون چی خواهد بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد لایک، خوشتون نیومد دیسلایک. حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، چرا که نه، که از قسمت‌های بعدی این بازی بی خبر نمونید، خبردار بشید. اون زنگوله رو بزنید صداش در میاد. تقریبا فکر کنم هر روز یک اپیزود میذارم، مگر اینکه یه اتفاقی بیفته ناخواسته که من نتونم یه اپیزود بذارم. و همین، کامنت بذارید راجع به این بازی، بگید نظرتون تا اینجا راجع به داستان بازی چی بوده، آیا مثبت بوده یا منفی. و همین پیج اینستاگرام من هم میتونید فالو بکنید، اونم لینکش پایین توی دیسکریپشن هست. ممنونم که تا اینجا منو همراهی کردید. روز خوبی داشته باشید. به امید دیدار تا اپیزود بعدی. خداحافظ.